Next, mga mami! Diyos ko Lord! O, para kayong bumili sa Zara. Mga mami, para kayong bumili sa Zara. This one, A-line polo dress. A-line button-down polo dress. May bulsa. Long sleeves. Tiklopin mo, te. Tiklopin. Ganda na ito, social. Walang bewang to, mga mami. Flowy lang. Donyang-donya ka. Okay, there you go. Flowy. Lightweight. Okay? Isa kang animal. Charot lang. Okay. Kung large ka, pwede naman. Wala naman yung bewang. So, wala siyang pinipili. XL 34, 36, 38. Code, polo dress. May bulsa to, ha? Polo dress, 150 pesos. Hoy, ang ganda nito, mga mami. Huwag nyo yung palampasin. Ma'am Jane, sa Sabado pa. Sabado pa po invoice. Next, mga mami, self-tie dress. In color brown. Maganda tela, syempre, double lining. Self-tie, kung magtatali, mga mata. Very, very flowy. Very, very flowy. Large 32, XL 34, 36. Good. Yummy. Ang yummy ng tela nito, malamig lang. Ma'am Clara Resco, yours na. Large 32, XL 34, 36. Yummy. Yummy bells. 150 pesos. Yummy tela nito, mga madam. Self-tie, kayo magtali. Yummy! Jane France. Yours na, Ma'am Jane. Next, mga mami! Ay, maganda rin to. Social din to, mga madam. This one in color brown. May butones siya, mga mami, hanggang bewang. Adjustable ang bewang. Long sleeves. Hilahin mo. Double lining, mga mami. Wala tong bulsa. It's in color brown. Ganyan yung atake niya. Ganyan yung atake. 34, 36 XL. Code brown. 34, 36 XL. Code is brown. 150 pesos. Ma'am Gracia Bell, welcome po. 34, 36 XL, adjustable waist, code is brown, 150 pesos. Ma'am Arlene, S, yours na po. Parang wala na akong tunog. Next, mga madam, another brown. This one is light brown, malambot lang to. Okay, button down ng peg. Maganda ang tela, of course. Short sleeves lang, mga mami. May garter. Double lining, mga mami. Walang bulsa ulit. Puro walang bulsa sila tonight. Bakit gano'n? 34, 36 XL ulit. Code brown polka. Kompleto butones hanggang baba. 34, 36 XL. Brown polka. Isa kang kulay brown. Light brown lang yan. Next, mga mami ko, mga social. This one is giving Zara vibe. Ang fabric niya, very Zara. Okay, pwedeng pang office. It's a polo button-down dress. May kasamang belt to, mga mami. I-belt nyo yung mga sarili nyo. Okay? Ang fabric niya, very, very Zara. Gusot lang. Okay? Gusot lang. Medium 28. Medium 28. Code office. Ganda na ito, mga madam. Medium 28, office, 150 pesos. Arlene, S, yours na po. Hi, Mama Lana. Mga
Mga mami, ang ganda ng tela na ito. Uy, very Zara to. Medium 28 ha. Max nito 30. Next mga mami, color cream. Cream. Ayan. Color cream. Square neck mga mami. Sleeves. Short sleeves lang. Puff sleeves mga madam. May pocket both sides. May tali sa likod. Ruffle siya sa ilalim ha. Ruffle. Ma'am Yet, hi po. Visible na po. 30, 32 large. 34 XL. 32 to 34. Good. Princess. Good princess. Ma'am Nikki, yours na to, Ma'am Nikki. Okay na, Ma'am Nikki. Code, ano nga? Code, nakalimutan ko yung code. Sa sarili ko. Next mga mami, color brown. Parang bago to ha. Parang bago. Pwede pang office. Button down mga mami. Ganda nung sleeves niya. Atake, may garter ang sleeves nito ha. May bulsa ka. Yes, may bulsa. May tali sa likod. Pang church, pang office, pwede. Pang church, pang office, pwede. 28 to 30, parang bago. 28 to 30, parang bago. Princess, Ma'am Rachel, Tablate, yours na. 28 to 30, parang bago. May garter sleeves niya ha. 150 pesos. Next mga mami, we do yellow. Ay, ang ganda ni yellow. Mahaba to. Mahaba sa akin si yellow. Yellow. Very Sunday dress mga mami. Short sleeves lang. Ruffled siya. May bewang, may tali. May tali, may bewang. Pasig City po ako. XL 34. XL 34. Kung 32, pwede may tali po. Okay, yellow flower. Yellow flower, 150 pesos. Ma'am Evangeline, Alvaro, yours na po. Sold na, Ma'am Nikki, kanina.